बीजेडी दलरू सस्पेंड हेले वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रफुल्ल मल्लिक तेबे कहा जाउछि जे काहेकि निलंबित हेले प्रफुल्ल मल्लिक दल विरोधी कार्य जोगु प्रफुल्ल मल्लिक को निलंबित करा जाइछि एवं बीजेडी रो उपसभापति प्रताप जेना प्रफुल्ल मल्लिक को निलंबित करिसंती। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक निर्देश परे प्रफुल्ल मल्लिक को निलंबित करा जाइछि। तबे निलंबित हवा परे प्रफुल्ल मल्लिक मध्य बयान रखिसंती जे मु सकाळु बीजेडी दल को इस्तीफा देइथिली एवं दल रे इस्तीफा दबा परे मते सस्पेंड करा जाइथिला बिजू जनता दलरू। तबे ये वर्तमान समर बड़ खबर जे बिजू जनता दलरू सस्पेंड होइसंती निलंबित होइसंती वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रफुल्ल मल्लिक। निलंबित हेबा परे देवी प्रसाद मिश्र मध्य बयान रखिसंती जे दल आम पई बड़ व्यक्ति नुहे। तबे सबुठ बड़ खबर जे गतकाली आमे देखिथिले जे प्रफुल्ल मल्लिक दल को चेतावनी देइथिले जे दल ठीक भाबरे मुख्य विरोधी दल भाबरे कार्य निर्वाह करूनाई बिजू जनता दल एवं दल जदि ठीक भाबरे न चले तबे मु दलरू बाहरी जीवी बोली मध्य से कहिथिले प्रफुल्ल मल्लिक एवं बिजू जनता दल पूर्व विचारधारा को नहीं काम करूनाई एवं बिजू जनता दल मुख्य विरोधी दल भाबरे ठीक भाबरे कार्य निर्वाह करूनाई बोली एमिति अनेक किछि विस्फोरक बयान देइथिले एवं हां आहुरी मध्य से गोटे भलो कथा कहिथिले जे बिजू जनता दल जो सब नेता माने चाहूचंती आउ गोटे आंचलिक दल सृष्टि हो तैयारी हो आंचलिक दल सृष्टि होबार किछि आवश्यकता नहीं। पुराना दल अर्थात बिजू जनता दल केमिति प्रोग्रेस करिवो केमिति आगो को बढ़िवो से नै मध्य बिजू जनता दल नेता माने समस्ते सचेतन होबा निहाती आवश्यक। तबे ये बड़ खबर चाहथिला जे बिजू जनता दलरू वर्तमान समय निलंबित होइचंती प्रफुल्ल मल्लिक निलंबित हेबा परे देवी प्रसाद मिश्र बड़ बयान देउछंती जे दल आम पई बड़ व्यक्ति नुहे। तबे ए विषय अधिक आलोचना पई हम सहित फोन लाइन ले जोड़ी होइचंती वरिष्ठ सांबादिक जानकेश बड़पंडा सुनतु कोन कहउचंती ए संपर्क रे। प्रफुल्ल मल्लिक निलंबित होइचंती एवं से एबे जहाँ बयान दौरान जे मु सकाळु दलरू इस्तीफा दे सारी इस्तीफा दबा परे मते सस्पेंड करा जाय सर वर्तमान ए खबर को नहीं कि आपण कोन कहबे। देखंतु छुरी आपनकर तरबुज ऊपर पडू कि तरबुज छुरी ऊपर पडू तरबुज ही कटिबा थय एवं से अनुसार वर्तमान आपनकर श्रीयुक्त प्रफुल्ल मल्लिक बिजू जनता दलर सदस्य नांती सी आगु इस्तीफा देइछथि गल्ला काली सी जहाँ कहिथिले सेथुरु ता स्पष्ट अनुभव होतला जे सी ही दल प्रति विषम भाव में असंतुष्ट सी जड़े वरिष्ठ सदस्य जितेबाला सी मंत्रिमंडल सदस्य थे से अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विभाग नवीन बाबू देते तेणु संभावना से बयसाधिक कारण सी 78 वर्ष बयस है अधिक कथा हूँ सी जड़े वरिष्ठ सदस्य हिसाब से दलर परिचालन में भागीदारी रहा कथा जदि से विरोध दल अच्छा तेणुक सेटा तो सी वक्तव्य केबे मना करना सी कहते जदि राज्यवासी आम मान सम्मान सहित विरोध दल में बसई आम आम दायित्व को निर्वाह करने कथा आम से करना एक कहबार पूर्वर दलीय बैठक में सी मत से से अनेक गुड़े जो देते परामर्श देते भर वक्तव्य अनुसार दुईटी को पालन कराई गोटे हूँ आपणकर जोटा कहुच्छी जे पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी गठन करागला आ गोटे श्रृंखला कमिटी गठन करागला बाकी आउ किसी परामर्श अनुसार है ना ठीक अच्छे किंतु कहवा कथा जे विधानसभा भितर हो कि बाहर हो बिजू जनता दलर जेहेतु 51 जन सदस्य अच्छा गोटे सशक्त विरोधी दलर हिसाब रे दल जेभली भाव में आशाजनक भाव में कार्यक्रम करने कथा से करू नाही वास्तव में यही कथाटा को सी कहीं कहले कथाटी हूँ जेकोसी जड़े सदस्य बिजू जनता दल हो कि अन्य जेकोसी राजनैतिक दलर हूँ ना कहीं विभिन्न बैठक में एक कहवा कथा जो थे कि गणमाध्यम लोक नथिबे से स्पष्ट भाव में मत देवे यही जो मत दबार सुजोगटा वास्तव में बिजू जनता दल में मिलूना। गतकाली आम देखिले प्रफुल्ल मल्लिक बीजेडी दल को एमती चेतावनी देले आज सस्पेंड माने एइथु जना पड़ुछि जदि जने बिजू जनता दल रे थाई जदि सेही दलर नेता दल विरोधी मंतव्य दउछन्ति तबे तांकर दशा ठीक प्रफुल्ल मल्लिक भली हबो। जितेबाला गोटे दलटे गोटे गणतांत्रिक पद्धति चलो ना गोटे हूँ प्रोप्राइटरशिप फार्म आपंकर जो मालिकाना चलो कि गोटे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलो मालिक विरुद्ध चाकर मैंने कौन कहले से चाकर कहीं रखिए चाकर को रखिए बाहर करदे आप मन थी आपंकर जी पूर्वतन बाचस्पति एवं पूर्वतन राज्यर माने विभिन्न समय कैबिनेट मंत्री थे श्रीयुक्त सूर्यनारायण पात्र सी तो भरा सभारे ब्रह्मपुर में कही नवीन बाबू आम समस्त चाकर तेणु से चाकर और मालिकों जो संपर्क अच्छी से कथा से प्रफुल्ल मल्लिक से दल थे सी जड़े वरिष्ठ सदस्य मंत्री हिसाब से कहीं प्रतिवाद कर
ତେଣୁକରି ଏକଥା କେବଳ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଲାଗି ମୋର ସମବେଦନା ନାହିଁ। କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେତେକ ଲୋକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚାକର ହିସାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଚାକର ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ତେଣୁକରି ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମାଲିକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଗଲା କାଲି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ରଖିଲା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିଦେଲେ ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଯିଏ ଏବଂ କହିଥିଲେ ବୟସାଧିକ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧ ଦଳକୁ ଗଲା ପରେ ଏମିତି ବକବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ତ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲା ଦଳ ପ୍ରତି ସେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା କଥା ଇତ୍ୟାଦି, ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ କରି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଏକ ମତେ ଇସ୍ତଫା କରିବେ, ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସାରିଥିଲି। କଥା ହଉଛି ହଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ତେଣୁକରି ସସ୍ପେନସନ ଅର୍ଡରଟା ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚାବି ଯାହା ହାତରେ ଅଛି ସେ ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଡେଇ। ନବୀନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚାବି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ଯଦି କହିଲେ ଆଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କର ତ ଯୋଉମାନେ ପିଅନ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସର ପିଅନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆପଣ ସେ ଦଳରେ କିଏ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇକିରି କଣ ରହିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦାମ ରାଉତ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳକୁ ନିକାଲି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ରାମାଦାମା ସାମାମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ ଯେ ସେ ଦଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଏତେ ଦିନ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଗୋଡ଼ ଟେକିକିରି ବସିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କାଲି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ସାବାସି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ଦଳକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟା ଭଳି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କଥା, ସକାରାତ୍ମକ କଥା କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ସିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଥିରେ କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏଥିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ନେତାମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବି ଅଛି, ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବେସିସ୍ରେ କାମ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ସେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ବେଶୀ କାଉଣ୍ଟ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସମର୍ଥନ ଅଧିକ ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା। ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିହେବ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘଟଣାଟି ପରିଷ୍କାର ହେବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ତ୍ୟାଗ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଗଲା ତେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦଳରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଜିଣିବା କଥା ପଛ କଥା। ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।